Okay, good afternoon, my students. How are you today? I hope you are fine. This afternoon, I will continue the lesson. It is still in chapter 2. It is about agreement and disagreement. Oke, jadi anak-anak kita lanjutkan saja materinya. Masih di chapter 2, judulnya adalah agreement and disagreement. And I have a slides for this presentation. I will open it up for you. Please wait a minute. Okay, here it is. This is the slide, and this one is the title of our lesson. Jadi ini adalah judul ya. Title itu judul pelajaran. Oke, lanjut. Let me start with the definition. Bapak akan mulai dari definisi. Jadi kata agree itu artinya adalah setuju, sedangkan disagree itu artinya adalah tidak setuju. Perhatikan kata disagree, diawali dengan dis itu artinya adalah tidak. Disagree is the opposite of agree. Jadi disagree itu adalah lawan kata daripada kata agree. Jadi ini yang akan kita pelajari. Agree setuju, disagree artinya adalah tidak setuju. Okay, next. Let us discuss one by one. Start from number 1. Kita bahas satu persatu. Okay, number 1 is agree. Digunakan pada saat kita menyetujui pernyataan atau pendapat orang lain. You will use this if you agree of other opinion or other statements. Okay, there are many ways to say if you agree of something, if you agree with someone opinion. Jadi ada banyak cara kalau kita setuju atas pendapat. And here I will give you some of them. Di sini Bapak akan hanya beri beberapa. Seperti si Bapak bilang, there are many ways, artinya ada banyak sekali cara. If you agree of something. Here in these slides, I will only use some of them. Okay, number 1 is agree. You can use the words agree itself if you agree of something. Jadi dengan mempergunakan kata agree itu sendiri. Contohnya seperti ini. Okay, I agree with you. I agree with your opinion. Jadi ada ngomongnya harus ada intonasinya ya. Jangan datar, jangan I agree with you, jangan begitu. Harus ada intonasi, harus ada tekanan dan lain-lain agar didengar enak oleh lawan bicara kita. Dan tidak melulu harus I saja ya. Ini grammar ya. Bisa juga dengan C. Misalnya yang nomor 3, number 3. She agrees with our way of thinking. Artinya adalah dia setuju dengan cara berpikir kita. Yang nomor 4, he agrees with my idea. Dia setuju dengan ide saya, ideku. Oke, nah yang paling sering akan kamu pakai yang 1 dan 2 nanti. Coba Bapak ulangi sekali lagi. Kalian mungkin bisa coba juga di saat nonton video ini. Oke, I agree with you. Oke, jadi coba barangkali I agree with you. I agree with your opinion. Kurang lebih seperti itu. Intonasi, tekanan segala macam nanti akan sesuai dengan the situation at the time you speak with someone. Depend on the situation.
Jadi tekanan intonasi nanti akan disesuaikan dengan kapan kalian bicara, dengan siapa kalian bicara. Oke. Cara selanjutnya, another way if you agree of something is by using the word I think so. Cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan mengungkapkan I think so. Artinya adalah saya setuju, saya sepemikiran, saya sependapat, sama dengan yang pertama tadi. Bapak ulang sekali lagi intonasinya, I think so, gitu. Oke. Nah, contohnya the example for this one, I have a conversation here. Bapak punya percakapan. Coba lihat yang diucapkan Adisa itu. I think the English test is very easy. Kira-kira artinya adalah, oke, artinya kurang lebih seperti ini. Saya pikir tes bahasa Inggris itu sangat gampang. Coba lihat sekarang jawaban Amira. I think so. The English test is not difficult. I can answer the all question only in 10 minutes. Oke. Jadi Amira jawab I think so. Iya, saya setuju. Nah, di bawahnya itu adalah reasoningnya, dikasih alasan kenapa dia jawab I think so, kenapa dia setuju. Jawabannya karena English testnya tidak terlalu susah, dia bisa jawab pertanyaan hanya dalam waktu 10 menit, begitu. Oke, it is not difficult, I think. Do you understand about this one? I hope so. Next, the third ways, cara ketiga, you can say that is a good idea. You can say that is a good idea if you agree of someone opinion. That is a good idea itu sendiri artinya adalah ide adalah ide yang baik. Bisa juga kalian tambahkan a very good idea, sangat baik artinya nanti. Apa ulang ngomongnya kayak gimana? Seperti ini. That is a good idea. Biasanya orang ngomongnya cepat. That is a good idea. That is a good idea. Seperti itu. Itu artinya, sekali lagi, itu adalah ide yang baik. Begitu artinya. Kalau kita setuju dengan seseorang. Misal, I have another example for this one. Oke, yang diucapkan Adisa. I want to go to supermarket with you. Saya ingin ke supermarket denganmu. Coba perhatikan yang respon dari Amira. That is a very good idea. I need to buy a new bag and shoes there. Itu adalah ide yang baik. Dikasih alasan kenapa. I need to buy a new bag katanya, and shoes there. Saya ingin beli tas baru dan sepatu baru. Jadi di kehidupan sehari-hari harus disertakan juga alasan-alasan. Biasanya kita diminta alasannya apa gitu, harus dikasih kenapa setuju, kenapa tidak, kan begitu in real life, dalam kehidupan anak-anak keseharian. Alright. Nah, yang selanjutnya yang akan Bapak diskusikan, the next one is disagree. You will disagree of something. If you disagree of something, there are also many ways. If you disagree of someone's opinion or someone's statement, but here also I will give you only some of them, maybe 3, same as agreement. Jadi di disagree ini Bapak juga akan, dari sekian banyak cara, Bapak akan kasih 3 saja agar lebih cepat. Okay. Number 1, by using the words disagree itself. Cara pertama dengan menggunakan kata disagree itu sendiri. Contohnya, okay, I disagree with you. I disagree with you. I disagree with you. Jadi
intonasi segala macam, sekali lagi depends on the situation. Oke, tidak harus sama persis dengan yang Bapak ucapkan. Another example is number 2. She disagrees with me. Our parents disagree with what we do now. They disagree with what you say. Itu contohnya, misalnya seperti itu. Alright, kalian bisa cari tahu sendiri artinya. Oke, sambil belajar ya, masa Bapak terus yang ngasih artinya. Next, if you disagree of something or someone opinion, someone statement, you can see you also can use this expression. Kalau tidak setuju, yang cara kedua adalah dengan mengucapkan kata ini. Caranya adalah seperti ini. I don't think so. I don't think so. Bisa juga begitu. I don't think so. I don't think so. Seperti itu. Artinya adalah saya tidak setuju. Jangan lupa kalau ngomong gini kasih juga alasannya. Alright, contohnya misalnya ini. Si Andy ngomong, I think playing volleyball now is a good idea. I think playing volleyball now is a good idea, kata Andy. Jawab oleh Dipa, I don't think so. Andi nanya terus agar Dipa ngasih alasannya. Nanyanya pendek aja, why? Jawab oleh Dipa, it is very dangerous to go outside now. Many people are infected by the COVID-19. We should stay at home, kata Dipa. Jadi ada alasannya di sini. Oke, kalau tidak setuju yang di bold itu, kalimat yang saya Bapak bold, yang Bapak hitamkan, itu caranya. I don't think so. Artinya saya tidak setuju, saya tidak sependapat. Sorry. Next. Oke. The last way of if you disagree, you can use the word that is not a good idea. Bapak ulang, that is not a good idea. Perhatikan intonasimu biar enak nanti didengar orang. Usahakan seperti Bapak ya, kurang lebih, tapi tidak harus begini sih. Kalau bicara dengan di real life, di kehidupan aslinya, depend on the situation nanti. Tapi umumnya seperti tadi, that is not a good idea. Artinya adalah itu bukan ide yang baik, itu artinya. Oke, contohnya ini. Sorry, there is a sound out there. Sorry for that. Lihat contoh itu. Indah dan Boy bicara in the conversation. Indah yang ngomong pertama, you do not wear a mask. Artinya kamu nggak pakai masker. Dijawab oleh Boy, it's okay, nggak apa-apa. Artinya, it's just you and me here. Hanya kamu dan saya aja yang di sini. I think both of us are healthy. Saya pikir kita berdua nih healthy, sehat. I think you are not infected by COVID-19. Saya pikir kamu nggak diinfeksi COVID loh. Dijawab oleh Indah, nggak setuju dia. Indah harus jawab dengan, that is not a good idea. That is not a good idea. We should wear mask everywhere we go. Kita harus pakai masker kemanapun kita pergi. Dijawab oleh Boy, alright. Do you have one? Baiklah, apa kamu punya satu? Dijawab terakhir oleh Indah, here, take mine. Ini, ambil punyaku, ambil punya saya. Jadi di awal Indah, Boy itu Indah tuh nggak setuju kalau si Boy itu tidak menggunakan masker. Kalau nggak setuju, sekali lagi dengan cara ketiga ini, caranya ngomong adalah that is not a good idea. That is not a good idea. Seperti itu. Oke.
Itu slide-nya, materinya. Oke, bagaimana anak-anak, bisa dimengerti materi kita hari ini? I hope so. Mudah-mudahan ya. I wish you understand. And I will post this video online, exactly on YouTube channel, and I will give you the link. I will share on your Google Classroom. If you want to learn more about these materials, you can search online. There are so many video on YouTube, maybe much better video than mine. Mungkin videonya lebih bagus dari saya. Banyak kok ada di YouTube. I also share the materials, the paper, on your Google Classroom. And the last one, I have prepared the exercise. Please do the exercise and collect them on time. Okay, if you like this video, please subscribe, hit like buttons, and subscribe and share as well to your friends. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching, and goodbye for now. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.